Luluto kami ng manok with yogurt. Una po, bawang, sibuyas, kamatis. Halo-haluin lang. Tapos Maggi cubes. Yan, halo-halo lang guys. Ilagay na yung manok. Gigisa siya. Yan, Arabic food to guys. Haluin. Nahalo na yan guys. Tapos lagyan ng asin. Yan, lagyan mo ng asin, 2 kutsarita. Tapos lagyan mo ng turmeric guys, 1 kutsara turmeric. Kalating kutsara lang. Kalating kutsara pilpil. Pamintang durog. Pino pala. Tapos yan. Tapos masala powder. Pilpil powder, siling powder yan guys, na kutsarita. Okay na yan. Yan, haluin. Yan guys, ilagyan ng konting tubig. Haluin siya. Haluin siya. Pakuluan muna guys, pakuluan. Pakuluan muna maigi natin yan para lumambot yung manok. Tsaka natin ilagay ang yogurt, tsaka yung bell pepper at patatas, carrots. Tumuyo na siya, ilalagay na po natin yung pidada, tsaka yung patatas, pidada, patatas, tsaka yung carrots. Yan, lagay na natin yan guys. Haluin natin. Haluin na po. Ganyan guys, pakukuluan po yan pa natin guys para lumambot pa uli siya. Tapos ilagay na po natin yung yogurt. Ito po guys ang yogurt niya. Yan, yogurt. Ilagay po natin ang yogurt. Yan guys. Yan, ubusin natin yan. Haluin na lang po natin yan guys para ma-absorb ng yogurt ang manok. Yan. Saka pakuluan po natin guys ng 15 minutes pa guys para yung manok malumambot pa siya. Yan. Hayaan muna natin siya ganyan guys. Kasi maano rin siya, ma-absorb yan. Yan. Halo-haloin natin guys. Yan. Okay. Guys, tapos na po. Luto na po yung ating chicken with yogurt. Guys, ito na po yung finished product natin ng chicken with yogurt.